ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण हृदयङ्गिता संसारमलनाशिनी ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्री गीता देवी नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपीश गोपिका कान्तु राधा कान्तु नमोस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। श्री भगवानुवाच। श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रम अनाशोस्ति कृत्यो वायो न विदीयते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। এখানে শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, ভক্তি যোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয়ও নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসার রূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। পরম পিতা পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরম পিতা পরমেশ্বরের আশীর্বাদে আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন। হরি বল।